ରାତିରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବିରିୟାନୀ ଏବଂ ତରଭୁଜ ଖାଇ ଶୋଇଲେ କିନ୍ତୁ ସକାଳ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ମୁମ୍ବାଇର ପେଧୁନି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଖାଦ୍ୟ କିପରି ବିଷ ପାଲଟିପାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା ଏବେ ସମୟର ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଖାଦ୍ୟ ନା ବିଷ, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଏବଂ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ପୁରା ପରିବାର। ବିରିୟାନୀ ଏବଂ ତରଭୁଜ ଖାଇବା ପରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପରିବାରର 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। मुंबई पुलिस खाद्य नमूना को फॉरेंसिक लैब को पठाई। प्राथमिक रिपोर्ट अनुसार यह एक गुरुतर फूड पॉइजनिंग मामला बोली संदेह करा जाउछि। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिले ही स्पष्ट हेबो जे विष बिरियानी रे थिला ना तरभुज रे थिला। तेबे डाक्टर मतरे अत्यधिक तेल मसलायुक्त खाद्य परे तुरंत तरभुज खाइबा द्वारा शरीर में गुरुतर विषक्रिया बा सिभियर फूड पॉइजनिंग होई पारे। या छड़ा तरभुज को नाली करबा पई व्यवहृत हेउतिबा केमिकल मध्य यार कारण होई थाई पारे। निज स्वास्थ्य सहित खेलंतु नाही। लक्षण देखादेले घरोई उपचार नुहे, तुरंत डाक्तर पाखक जातु। ए भिडियोटी को निज प्रियजन सहित शेयर करंतु, कहीं आपणकर गोटे सचेतनता कहार जीवन बंचाई पारे।